Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 A gente tem tão poucos domingos no mês. 私たちは本当に1ヶ月に日曜日の数というのが少ないですね。 Que nesse tempo aqui a gente tem um coração bem largo, bem aberto, como uma esponja para absorver a palavra do Senhor e sair daqui encorajado, desafiado, consolado. ですからこの貴重な時を本当に皆さん心を開いて、心をスポンジのようにして神様が語られることをすべてこの心の中に留めてください。 Queria mostrar para vocês duas obras de arte famosas e uma feita em computação gráfica. 皆様に2つの画像を見せます。その2つは、有名な絵です。 A primeira é essa obra famosíssima, Criação de Adão. Essa obra pode ser vista, de repente, se você tiver a bênção de viajar para a Europa, vai lá na Itália, lá no Vaticano, na Capela Sistina, no teto está essa obra pintada. これはアダムが創造された絵ですね。で、これは、イタリアのバチカンにあるのです。 Lógico que tem uns realces de cor aí, né? Não é bem a original, mas essa obra foi pintada entre os anos de 1508 e 1510. 確かにこのちょっと色が、明らかになっているのですが、これはだいたい1508年から1510年に、描かれたものです。 Pelo artista Michelangelo. ミケランジェロから。 A segunda imagem, essa é a mais famosa, né? Você vai bater o olho e vai saber do que é. これはもっと有名な絵ですね。 Ela está na parede de um convento lá em Milão. これはイタリアのあるところに書いてあります。 Outro artista famoso também, criador de muitas coisas que nós temos hoje, Leonardo da Vinci. これも有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが、描かれたものです。 Até antes de conhecer o Nestor, eu não ligava muito para esse negócio de quadro, de desenho, de formas. Assim, para mim era só um rabisco ali. Mas depois que o Nestor veio fazer parte da nossa igreja, eu comecei a prestar atenção melhor em cada traço, nas cores, nos contrastes. 私はネストル兄弟がこの教会に来るまではそんなに絵には興味なかったのですけど、彼が来てからもっとちゃんとね、絵を深く見るようになりました。 E essa terceira imagem foi criada por computação gráfica para tentar imaginar como é que era a face de Jesus Cristo. でこれはコンピューターで、書かれたもので、これはイエス様の顔がどんな顔であるかということを想像するために、描かれたものです。 Aquela imagem ali à esquerda, lá no alto, é da suposto tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo. 左上の、写真っていうのは、それは多分ですけど、多分イエス・キリストの死体をかぶせていた布だというふうに言われています。 E o que essas três imagens têm em comum? で、この3つの絵の共通する点っていうのは何でしょうか。 Por mais que elas procurem retratar algo que aconteceu, それはこの行われたものを描かれようとしていますけど、 os cenários, os rostos, そういう場面とか顔とか、 são só tentativas de escrever algo ou alguém. でもそれはただ単に何かを描こう、何かを表そうとしているのです。 É fruto da imaginação de alguém que traduziu isso numa tela. 誰かがそれを想像して絵に描いたものです。 E o mesmo acontece hoje com respeito a Deus. 同じように今も神様に対してそうなのです。 As pessoas têm uma imagem de Deus que nem sempre corresponde com o que a palavra de Deus traz. 皆さんは神様を想像しますけど、多分それは確かなものじゃないかもしれません。 O mundo ficou tão personalizado que você pode achar uma coisa porque você acha e não basa em nada. この世の中は本当に自分がそうであると思ったらもうそうでなってしまうのです。 E muitas dessas imagens, essa ideia que tem a respeito de Deus é distorcida. そして残念ながらこの神様に対していろんな想像というのは外れているのです。 E o mundo, e a forma como Deus lida com a gente, lida com o mundo, com as questões que acontecem, acaba sendo distorcido também. そして私たちがこの世に対してどういうふうに扱っているかということも曲がってしまうのです。 E quando pensa na figura de pai, aí a coisa fica mais complicada ainda. またはお父さんのイメージというのを考えるときにもっと歪んでしまうのです。
porque quase que automaticamente vai fazer aquela conexão entre Deus Pai e o Pai que eu tive ou o Pai que eu não conheci. とにかく神様、父なる神様っていうことを想像したらすぐに私たちがこの肉親、両親の親のことを考えてしまうのです。Porque talvez o pai humano ele seja uma representação de abandono. 多分その、親であるお父さんのイメージっていうのは捨てられたっていうイメージなのかもしれません。 Seja uma representação de promessas vazias. または、からの約束を表すかもしれません。 E não é muito difícil então olhar para Deus como um pai, como um Deus que você não possa confiar. ですから時にはもう自分は信用できないお父さんであるというふうに思ってしまうのです。 E no outro extremo talvez tenha tido pais permissivos, que tudo podia. そして反対側にはもう何でも許すお父さんがいたかもしれません。 O pai que nunca corrigiu, 怒ったことのないお父さん。 que falhou em impor limites. 限界を、なんていうのですかね、ちゃんとそういう、ちゃんと叱らなかった親。 E aí olha para Deus como se Deus fosse um Deus permissivo também. そして神様を見て、神様も全てを許すようかのように見てしまいます。 E confunde com Deus nos amar, com Deus nos aceitar como nós estamos e somos e permaneceremos. そして私たちが神様を愛するというのは、神様が私たちを今のままで、そのままでずっといてもいいというふうに思ってしまいます。 Os ouvintes de Jesus também tinham uma ideia distorcida sobre Deus. イエス様を聞いていた人たちも神様のイメージははっきりとしたイメージはなかったの E で por す。 isso a forma como ele se relacionava com Deus também era torta. ですから神様との交わりもちょっとおかしかったのです。 Porque aquilo que você pensa, aquilo que você entende sobre a pessoa de Deus define o modo como você vai se relacionar com ele. なぜかというと、皆様が神様について何を考えているかによって皆様の神様との関係も変わっていくのです。 Desde Adão, nos tornamos míopes. アダムから私たちはもう目が見えなくなってしまいま A し gente た。 não enxerga. もう見えません。 E a gente julga aquilo que a gente não enxerga. そして私たちが見えないものを判断してしまうのです。 Feio ou bonito, a gente acaba tendo uma visão distorcida. 綺麗であっても見にくくあっても、結局歪んだ、見方なので E す。 que leva a gente para dois caminhos, basicamente. そしてそれは2つの道へ導きます。 Uma vida sem limites, sem consideração pela pessoa de Deus. もう何も、自由に何でもしていい。 Ou pelo caminho da religiosidade, onde existe apenas obediência e recompensa, ou desobediência e punição. それが宗教的な道であり、自分が良いことしたら報われる。自分が悪いことしたら罰が与えられる。 E essa última, a da religiosidade, era basicamente o que esses ouvintes de Jesus viviam. その2つ目の道がユダヤ人たちが生きていた道です。 Medo. 恐れを持って。 E quando Jesus traz uma nova vida para essas pessoas, uma nova forma de viver, uma nova mentalidade, de repente eles são chocados por isso. そしてイエス様が新しい、考え方を、持ってくると彼らはびっくりします。 E não é à toa que as pessoas hoje olham e falam assim, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. ですから多くの人たちは、いや、旧約聖書の神様は新約聖書の神様とは違う。 O Deus do Antigo Testamento era severo, ele era vingativo, ele mandava matar. 旧約聖書の神様はもう本当に、怒ってもう多くの人たちを殺しなさいと言われまし Eu た。 prefiro Jesus, que é amor. 私は愛であるイエス様の方がいいと。 Mas Jesus mostra que não há essa distinção. でもイエス・キリストが見せるのはそれはそうではない O と。 problema não estava no que eles viam, mas em como eles viam. ですから誰を見ていたかというのではなく、どういう形で見ていたかというのが問題です。 Era como se Jesus estivesse dizendo assim, tudo que vocês pensaram e se relacionaram com Deus até aqui, eu vou colocar a lente correta em vocês. 皆様が今まで、それはイエス様が言っているかのようですけど、皆様が今まで見ていた神様の見方というのを私が直します。 Para que vocês olhem para as leis, para as histórias que vocês cresceram ouvindo e possam perceber que é o mesmo Deus hoje. それは皆様がもう小さい時から聞いていたお話や立法を本当に神様の目で見ることができますように。 Porque o próprio Cristo é a visão da pessoa de Deus. それイエス・キリストご自身が神
様を表しているからです。 Hebreus capítulo 1, verso 3, antes da gente entrar no texto propriamente dito. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: o Filho, Jesus Cristo, irradia a glória de Deus, expressa de forma exata que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. ヘブル人の手紙の1章の3節にこう書いてあります。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座につかれました。 Por essa razão Jesus fala a respeito de orar. ですからイエス・キリストはこのお祈りの仕方ということについて教えます。 Isso afeta a nossa forma de orar. それは私たちの祈り方を変えます。 Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. 求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。 Jesus não estava falando nada além do que Deus já havia falado no passado. イエス・キリストはもう神様が過去で言っていたことをまた繰り返していたのです。 Então, para tornar mais claro, versículos 9 e 10, Jesus vai dizer: ですからそれをもっと明らかにするために9節10節でこう言われます。 Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。 Jesus introduz aqui um relacionamento diferente do que o povo de Israel viveu até então. イエス・キリストが言ってる親子関係というのはイスラエル人たちが今まで見たことのなかったものです。 Eles tinham medo de Deus. 彼らは神様を本当に怖がっていました。 Se a gente desobedecer, Deus vai eliminar a gente. もし私たちが言うことを聞かなかったらもう神様に罰される。 Não era temor saudável, era medo. それは誠の恐れじゃなくて怖がりでした。 E nessas palavras Jesus nos revela três coisas pelo menos. ここでイエス・キリストは3つのことを表してくれま Três す。 verdades sobre a pessoa de Deus. 神様について3つの真実を表してくれま Em す。 primeiro lugar, que Deus quer que a gente se relacione com Ele com liberdade e com intimidade. 一つ目は神様が求めているのは私たちが本当に自由を持って短さを持って神様と関係してほしいのです。 Em todo o histórico de Israel, a maior parte do tempo e a maior parte das pessoas, o relacionamento com Deus era de Senhor e servo. このイスラエルの歴史をずっと見てみますと、この民と神様の関係というのはしもべとその主のような関係でありました。 Deus era reconhecido como o Deus dos antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. 神様は昔の先祖のアブラハム、イサク、ヤコブの神というふうに知られていました。 O Deus de meus pais. 私の親の神。 Mesmo tendo Deus mostrado inúmeras vezes, de muitas formas, que Ele era um Deus próximo. 神様がいろんな形で神様が身近にいてくださるということを表していたとしても、 Então Jesus traz daquela aparente distância para a proximidade. そして遠い神様をイエス・キリストは身近にいてくださる神様というふうに見せます。 O próprio Jesus falando aos seus discípulos, João capítulo 15. イエス・キリストが自分の弟子たちに言っていましたヨハネの15章。 Olha o tratamento de Jesus, diferente do que a ideia que eles tinham a respeito de Deus. 彼らが神様を想像していたことと違う交わりです。 Já não os chamo de servos, pois o Senhor não faz confidências a seus servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. ヨハネの15章の15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人とすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。 Não tem coisa mais triste no relacionamento de pais e filhos do que filho ter medo dos pais. 親子関係で最も悲しいことは子供が親を怖がるということです。 Eu não lembro que gerou aquela situação, mas eu lembro que um dia eu fiquei muito bravo.
私は何が起こったか覚えていませんけど、その時すごく怒りました。Os olhinhos dos meus filhos ficaram diferentes. そして子供たちの目の表情が変わったので Que す。 facada foi aquilo? あれは本当に私にとってすごく痛みました。 Medo. 怖がっていたの Não é で isso す。 que Deus quer no relacionamento com Ele. そういう関係を神様は求めていません。 Porque o medo, ele pressupõe culpa, castigo. 怖いということは何か自分が悪いことをしてまた罰を受けるという気持ちなのです。 E quantas vezes nós também não nos relacionamos assim com Deus? 私たちもそういうふうに神様と間違ってはいませんか？ Será que Deus está me castigando? Eu estou passando isso, é um castigo de Deus. 私が今通っている大変なことは神様の罰なのだろうか？ Eu fiz algo de errado que desagradei a Deus. 私は何か神様を悲しませたのだろうか？ Amados, por mais que o nosso coração traga erros do passado e nos moa por dentro, nós podemos ir a Deus como Ele vai ao Pai. 私たちがどれだけこの昔の罪を掘り返しても、そしてそれが私たちの心を痛めても、私たちは神様のもとへ行くことができるのです。 Deus não nos amará mais se fizermos mais coisas para Ele. 私たちがもっと何かをしたからといって神様は私たちをもっと愛するわけではありません。 O amor de Deus não diminuirá porque nós falhamos com Ele. そして私たちが何か間違いを犯したから神様の愛は少なくなるわけではありません。 Ele é Pai. 神様は知事です。 O amor dele não muda. 神様の愛は一切変わりません。 É lógico que isso não é permissão para fazer as coisas de qualquer jeito. だからといってどうでもいいようにするわけではありません。 Mas isso deve trazer segurança para o nosso coração. でもその事実は私たちの心に安心をもたらすことができます。 Quando o filho de Lucas 15, ele cai a ficha do que ele fez. Ele lembra da casa do pai. このルカの夜福音書の15章の放蕩息子が自分がしたことを考えたときにお父さんのことを覚えて、あそこには必ず受け入れられる場所があると。 Se ele tivesse medo, ele não voltaria para casa. もし彼がお父さんを怖がっていたら家には戻らなかったので Mas す。 ele conhecia o pai. でも自分のお父さんをよく知っていました。 E arrependido, ele voltou. そして悔い改めてお父さんの元へ戻りました。 Deus quer se relacionar conosco como pais, como pai e filhos. 神様が願っているのは私たちが親子の関係を神様と持つことです。 Muitas vezes as pessoas se equivocam a respeito de Jó. 多くの場合、ヨブについて皆様は勘違いします。 Enfatizam tanto o ganho de Jó, 特にヨブが、得たことに注目します。 quando o grande ganho dele não foi receber tudo em dobro. そして彼が結局、なくしたものを倍にもらったことが一番大切ではなかったのです。 Isso é uma visão mundana これはこの世の見方 da です、ね。 experiência de Jó. ヨブの経験について。 O que Jó ganhou era tão precioso que nada do que ele poderia receber em dobro 10.000 vezes se compararia com o que ele ganhou. ヨブが自分にとって一番大切なものは自分が5倍も10倍もその財産をもらったとしてもそれには、与えるものではなかったの E です。 sabe o que ele ganhou? Antes de tudo melhorar, antes de tudo se resolver, すべてが解決してすべて、得た後でその前に何を得たのでしょうか。 Jó 42, verso 5, ele diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. ヨブ記の42章の5節には私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。 Os meus olhos te veem, Senhor. あなたの目が主を見ているのです。 Aquele mesmo homem que no começo do livro Deus elogia, não há homem como ele. この同じヨブは神様が最初にこういう人間はいないと神様ご自身が褒めた方です。 Agora os meus olhos te veem. でも今私の目があなたを見ることができる。 O que ganhamos quando nós oramos a Deus não é aquilo que a gente pede, mas é o relacionamento que a gente ganha no conhecimento de Deus. 私たちが神様にお祈りするときに私たちが得るのは求めたことではなく
私たちがもっともっと神様を知ることができたということです。E às vezes esse conhecer a Deus vai trazer uma tristeza no nosso coração quando a gente olha para a santidade de Deus e olha para a gente e fala: Deus, como é que o Senhor consegue amar alguém como eu? そして私たちが神様を知れば知るほど自分の罪をもっと分かって、神様どうして神様は聖なる方であり、こんな罪人を愛してくれるのか。 Senhor, como eu fui ingrato, 主よ、私は本当に感謝のないものでありました。 como eu esqueci de quem era o Senhor. 私は神様が誰であるかを忘れてしまっていた。 Deus quer que a gente se relacione com Ele, com liberdade e intimidade. 神様が願っているのは、私たちが本当に自由を持って身近な形で神様と交わることです。 Em segundo lugar, 2番目に、 Deus é um pai que sabe muito bem o que faz. 神様は父であって何をしているかよく知っています。 Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? もしあなたの子がパンをくださいと言ったら、あなたは石を与えるでしょうか。 Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dará cobra? また、子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。 Tem um equívoco que a gente pode tropeçar nele na leitura desse parágrafo que a gente leu do texto de hoje. 今日の箇所を読んでいるときに私たちは勘違いをすることがあります。 A gente pode ler apenas os primeiros versos e dizer assim: tudo que eu pedir para o Senhor Ele vai me dar. 私たちは最初だけを読んで、ああ、神様は私が求めるものをすべてくださるのだというふうに思ってしまいます。 Não, porque Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem crendo, recebereis. あなた、イエスが言われました。あなたが求めて信じればそれが与えられると言っているから。 A palavra de Deus não mudou e o texto diz exatamente isso. 神様の御言葉は変わらなくて、この御言葉はその通りに言っているのです。 A gente que entendeu errado. 私たちが間違って理解したのです。 Podemos pedir tudo para o Senhor. 私たちは何でも神様に求めることができます。 Mas o problema está em que nem sempre sabemos o que devemos pedir. でも問題は私たちが時には何を求めるべきかを知らないからで E す。 nem sempre pedimos com a motivação correta. そして正しい気持ちを持ってそれを頼んでいるわけではありません。 Sobre motivação correta, Tiago, o apóstolo Tiago ele diz no capítulo 4, versos de 1 a 3. そのことについて、ヤコブの4章の1節から3節に書いてあります。 Uma situação que ele estava lidando com a igreja. それは彼が教会との問題について。 Ele diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? ヤコブの4章の1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。 Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。 E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. 願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。 Outras vezes, a gente pede com a motivação correta, mas sem saber exatamente aquilo que está pedindo. 時には確かに私たちは正しい気持ちでそれを求めるけど、どういう形で求めたらいいのか分かりません。 Outras coisas não são momento de ter o que você pediu a Deus. それか今そのことを手に入れてはいけないものなのかもしれません。 Porque Deus tem coisas melhores para dar. 神様はもっと素晴らしいものを与えようとしているから。 Mas a gente é míope. でも私たちは目が見えません。 A gente enxerga, eu quero aquilo. 私はあれが欲しいというふうに見えます。 E muitas vezes Deus pode ser que lhe diga não. でも神様はまだです。いいえと言っているのかもしれませ E Ele ん。 vai continuar sendo bom. それでも神様は良い方 Ele vai です。 continuar sendo justo. それでも神様は義の神様です。 Vai continuar sendo generoso. 神様は豊かな神様であります。 Porque Deus tem coisas maiores e bem melhores para dar. 神様はもっと素晴らしいもの、もっと偉大なも
ものを皆様に与えようとしているので O す。 apóstolo Paulo experimentou isso. 使徒パウロもそういう経験しました。 Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo fala assim que ele tinha um espinho na carne, algo que incomodava, que feria, que tirava a tranquilidade de Paulo. この第2コリントの12章には、彼には、自分を悩ます一つのトゲがあったのです。 Ele, Paulo, orou a Deus 3 vezes. そしてパウロは3度も主にお祈りしました。 Orou com fervor, もう本当に一生懸命祈りました。 com todo o seu coração, 心から祈りまし com た。 desejo de fazer a vontade do Senhor. 神様の御心を行いたい気持ちで祈りまし Mas a た。 resposta de Deus foi diferente da que ele esperava. でも神様の答えは彼が求めていたものとは違ったのです。 A minha graça te basta, Paulo. 私の恵みはあなたに十分である。 Eu não vou mexer nesse espinho. 私はこのトゲを取りません。 Minha graça é suficiente para você. 私の恵みはあなたに十分である。 Deus queria moldar o coração de Paulo. 神様はパウロの心を変えたかったのです。 Enquanto houvesse mais de Paulo, haveria menos de Deus. もし彼の中で自分でいっぱいだったら神様がそこに入ることができないので Porque す。 ele teve uma visão maravilhosa que ele não poderia nem descrever. それはなぜかというと、その前に彼は素晴らしいビジョンが与えられて、それを言うこともできないほどの素晴らしいものでした。 Que ele poderia se desviar do caminho, de tanto orgulho ele poderia ter no そし coração. てもう本当に傲慢いっぱいの気持ちで神様の道から外れることがあったかもしれませ Então ん。 Deus permitiu o espinho na carne. ですから神様は一つの棘を与えました。 Para Paulo perceber o propósito daquilo. それは神様の御心をパウロが理解するために。 Mas Deus me disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. 私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。 Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょ Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. う。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。 Deus não deixou Paulo com um sentimento vazio. Puxa, fiquei sem a resposta. 神様は、パウロの心に、空っぽの気持ちを残したわけではありません。私は神様から答えがなかったというそういうふうな気持ちはありませんでした。 De modo algum. A graça de Deus ia suprir, ia sustentar o coração de Paulo. いや、反対に神様の恵みがパウロの心を満たしてくださったのです。 Daria um contentamento que nada na vida daria a ele. 何もが喜ばすことができないのを神様だけができたのです。 Daria a ele a paz que só Deus pode dar. 神様だけが与える平安を与えたのです。 Se o filho pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? 自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。 Deus sabe o que dá. Deus sabe o que faz. 神様は何を与えるかよく知っています。神様は何をされているかよく知っているのです。 Quantas vezes eu pensei, puxa Deus, eu devia ter nascido mais inteligente. 私は何回、神様はどうして私をもっと賢く生まれたかった。 Menos feio, pelo menos. Não mais も bonito. うちょっとハンサムで。 Como se estivesse dizendo assim, Deus, o senhor fez errado. 神様、あなたは間違った形でしましたよというかのように。 Não foi isso que eu pedi. そういう願いではなかったのですよ。 O senhor não está vendo a minha situação? 神様、私の状況を見ていませんか？ Mas Deus é um pai que ama e é um Deus que é um pai que sabe o que faz. でも神様は本当に私たちを愛してくださる父であり、何をしているかをよく知っておられます。 Se um filho lhe pedir peixe, dará uma cobra? また、子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょ Deus sabe o que faz.
神様は何をしているかよく知っていま Não す。 no meu tempo, não no meu modo. 私の時ではなく、私のやり方ではなく、 Deus sabe quando, por quê e como dar. 神様はいつ、どういう形で、なぜそれを与えるかをよく知っているのです。 Paulo, você acha que Paulo entendeu o que Deus estava fazendo? パウロが神様が何をされているか理解したのでしょうか。 Ele não entendia tudo que Deus estava fazendo. Por que Deus não tirou? なぜ神様がその棘を取ってくれなかったか、確かに全てのことを理解していたわけではありません。 Ele escolhe confiar. 彼は本当に神様を信じることを選びます。 Deus disse: a minha graça te basta, então basta. É suficiente. 私の恵みがあなたには十分であるっていうことだったら本当に十分であります。 Precisamos examinar a nossa motivação quando a gente pede algo a Deus. ですから私たちがなぜそれを求めているかということを私たちはまず見極めるべきです。 Por último, そして最後に、 que Deus é confiável e bom o tempo todo. 神様はいつでも良いことであり、信用できる方なのです。 Você só vai saber se Deus é confiável se você andar com Ele. 信用できることは皆様が神様と歩むときに分かるのです。 É experiência de vida com o Senhor. 神様との交わりの中での経験です。 Às vezes a gente ouve testemunho: nossa, fulano tem uma experiência maravilhosa com Deus. 私たちは時には、あの人は神様と素晴らしい経験を持っているというふうに見ます。 Mas aquela experiência vai ser daquele irmão e só dele com Deus. E você tem que ter a sua. でも、その経験っていうのはその人だけのものであり、皆様は皆様の経験を持つことがあるのです。 Eu tive uma experiência inversa a isso. 私はその反対の経験がありました。 Eu fui numa padaria lá em Brasília, perto da igreja lá da Aliança Brasília. 私は、ブラジリアアライアンス教会の近くにあるパン屋さんに行きました。 Naquela, como é que chama? Parte de vidro ali que fica comida. Na vitrine tinha um pudim lindo, brilhando. そこには本当に綺麗なプリンが置いてありました。 Eu quero esse. これが欲しい。 Aquela colherada assim. そしてもう本当にね、食べたい気持ちでそのプリンを、スプーンで取ります。 Quando eu comi, grudou no céu da boca. そしてそれを食べた時には、口の中にひっついてしまったのです。 Não era igual o pudim que as irmãs daqui da igreja fazem, delicioso. これはこの教会の、姉妹たちが作るような美味しいプリンではなかったのです。 Enquanto ele estava lá na vitrine, deveria ter ficado lá na vitrine mesmo. Era uma coisa. パン屋さんに置いてあった時は本当に、美味しそうだったのです。 Mas quando eu experimentei, foi uma decepção. でもそれを味見した時には本当にがっかりしました。 Com Deus é o contrário. 神様とは反対なのです。 Enquanto você não experimentar, andar com Deus, obedecer a Deus, confiar no que Ele diz, você não vai conhecer esse Deus promessa, esse Deus bom e justo. 皆様が神様との経験、神様と共に歩まなければ、そういう神様が本当に良い方であり、義の方であるという経験をできることはありません。 A confiança nasce de andar junto com Deus. 私たちが神様と共に歩むときにその信用が生まれるの A で gente す。 pede, Deus, me dê mais fé. 主よ、もっと信仰を与えてくださいと頼みます。 Deus vai te ensinar a caminhar em confiança. 神様は皆様が信仰を持って神様と共に歩むことを教えてくれます。 E o que mais afasta pais e filhos é a quebra de confiança. そして親子関係を壊すものっていうのはもう信用がない時です。 Promessas feitas e não cumpridas. 約束されましたけど、それが果たされなかった。 Omissão num momento importante da vida da criança. そして子供の人生で最も大切な時に親がそこにはいなかった。 Silêncio quando o momento exige uma palavra, ainda que seja uma palavra pesada. どれだけきつい言葉であっても、その言葉が必要な時に沈黙があった。 Quem nunca de nós falhou na confiança com os filhos? 誰でもそういうふうに子供の信用をなくしてしまったのかもしれません。 Quantos abismos a gente cria por causa das palavras duras no momento errado. 私たちも間違った時にきつい言葉を言ってしまって、
この親子関係を遠ざけてしまうのでしょうか。 Mas ainda assim a gente se esforça em nos relacionar com os filhos. それでも私たちは一生懸命親として子供たちとそういう交わりを持つようにと努力します。 A dar o melhor para quem a gente ama. 私たちを愛している者たちに最も良いものを与えようと。 É isso que Jesus está falando no verso 11. そういうことをイエス・キリストは11節で言われています。 Se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。 Se nós que estamos nesse nível de bondade fazemos aquilo que é melhor para os nossos filhos, que dirá então de Deus que está infinitamente acima disso? 私たちがもう本当に低い者たちがそれだけ子供たちに良いものができるようのに、神様もっと偉大なる方がなぜ私たちのために良いことをしてくださらないのでしょうか。 Porque o medo de confiar em Deus. どうして皆様は神様を信じるのに怖がっているのでしょうか。 Porque o medo de se lançar sobre a palavra, a promessa dele, eu estarei com vocês todos os dias. どうして皆様は神様が約束されている私はあなたたちといつまでも共にいますよという約束を信じることができないのでしょうか。 Porque duvidar que ele cuida dos passarinhos, ele cuida muito mais ainda de você. なぜ神様は鳥の世話をするのに皆様の世話をすることができないのでしょうか。 Nosso coração é fraco. 確かに私たちの心は弱いものです。 A gente vive ansioso. 私たちは煩いを持って生きています。 E onde a ansiedade está presente, ela toca fora. Confiança. 煩いがあるところには信用と信仰がないのです。 E a gente precisa lançar nossa ansiedade sobre o Senhor. 私たちは煩いを神様のもとに置くべきです。 E crer que ele cuida. 神様が全ての世話をしてくださるということを信じ E o て。 que Deus tem de melhor para dar a nós では神様が何を与えようとしているのでしょうか。 é mais dele. 神様のことをもっと与えたいの É で mais de Cristo. す。イエス・キリストのもっと É mais do amor dele em nós. 神様の愛をもっと注ぎたいの É です。 mais da alegria que o mundo não pode roubar. この世が奪うことができないような喜び。 Deus é sempre bom. 神様はいつでも良い方です。 O tempo todo ele é bom. いつでも。 A nova vida com Jesus não é apenas nova, mas é a única vida que faz sentido. イエス・キリストが与えてくださる新しい命というのはただ新しいものではなく唯一の意味がある人生で É す。 aquela que Jesus prometeu à mulher samaritana. それはイエス・キリストがサマリア人の女性に、約束されたものです。 João capítulo 4, verso 14. ヨハネによる福音書の4章の14節。 Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. ヨハネによる福音書の4章の14節。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。 É o que o apóstolo Paulo experimentou. それは使徒パウロが経験したものです。 Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. 私はどんな状況の中でも喜びを持って生きることを学びました。 Essa nova vida com o Senhor é que traz descanso para a alma. そしてその新しい命によって私たちは心に平安が与えられます。 Venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 Você está cansado? 皆さんは疲れていますか？ Está com a alma exausta? そして心も疲れ切っているのでしょうか？ Deus, estou no limite. もう限界です。 Não estou fazendo pouco mole, estou no limite, Senhor. 弱いのではなく、もう本当に自分の限界です。 Você está assim? 皆さんはそういう気持ちでしょうか？ Entrega tudo, mais uma vez ao Senhor. ですからもう一回、神様に全てを委ねてください。 Está sem direção? もうどういう導きがないのでしょうか？ Mais do que buscar direção, busque a Deus. 導きを求めるよりも神様を求めてください。 Tem sido consumido pela ansiedade? もう煩いで心がいっぱいなのでしょうか？ Coloca aos pés do Senhor.
すべて神様の足元に委ねましょう。 Tudo que pesa, すべての重荷、 renda tudo a Ele. すべて神様に委ねましょう。 Não vai embora o peso que você talvez tenha trazido. 皆様が持ってきた重荷を担ぎながら帰らないでください。 Baixa sua cabeça. 皆さん目を閉じてください。 Tem dias aqui é difícil até orar ao Senhor. 時には本当にお祈りすることさえも大変なのです。 Não tem palavra para expressar o que a gente está carregando. もう言葉に、自分の気持ちを言葉に表すこともできません。 De pessoa olhar para o Senhor その時こそ私たちは神様を見上げるべきです。 e derramar o nosso coração diante dele. そして全て神様の前で委ねるべきです。 O rei Davi fazia isso. ダビデ王はいつもそうしていました。 Expressava suas dores, suas dúvidas, suas frustrações diante do Senhor. 自分の痛み、自分の弱さ、自分の悩みを全て神様の前で、委ねていました。 Depois daquele tempo de lágrimas, de quebrantamento, ele saía renovado. そして泣いた後で、嘆いた後で、本当に神様に新たにされて、そこから出ていくことができました。 Ele sabia quem era Deus, 彼は神様が誰であるかをよく知っていました。 que andava com Deus. そして神様と共に歩んでいました。 Ele experimentou a nova vida. 彼はイエス様との新しい命を経験したのです。 Nós podemos ir até o Senhor e derramar nosso coração. 私たちも神様のもとに行って神様に自分の心を委ねることができます。 E orar com liberdade, intimidade. 自由を持って身近な気持ちで神様に祈ることができます。 Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu acesso através de Jesus Cristo. 神様、イエス・キリストを通して私たちが神様のもとに行くことができて本当に感謝します。 Não precisamos carregar o peso, a carga, ó Deus, que a culpa, o pecado, a religiosidade coloca sobre os nossos ombros. 私たちはこの宗教やまた罪悪感という重荷を私たちは担がなくてもいいことを感謝します。 Nós podemos ir até o Senhor, sabendo que o Senhor nos conhece perfeita e completamente, sim. そして私たちは神様のもとに行くことができます。神様がどれだけ私たちのことをすべて知っておられても E deixar o Senhor entrar em cada quarto da nossa vida, abrir as janelas, ó Deus, e limpar. そしてイエス・キリストは本当に私たちの心の中に入ってくださり、すべてを清めてくださいます。 Não somos quem nós deveríamos ser ainda, Senhor. 確かに私たちはまだ完璧な人間ではありません。 Mas tão somente pela graça de Cristo já não somos mais quem fomos um dia. でも神様の恵みによってもう昔の私たちではありません。 E a vida que o Senhor nos concede nessa terra, Senhor, queremos viver para o Senhor. そしてこの地上で与えてくださるこの新しい命を私たちは天の御国でも生きたいのです。 Como nós ouvimos na leitura do verso, ó Deus, durante o louvor, queremos conhecer, ó Deus, o poder da ressurreição. 私たちがここで賛美しましたように、私たちは復活の力を経験したいのです。 Colocamos diante do Teu altar, Pai, tudo que nós temos e somos mais uma vez. 主よ、新たにまた私たちが誰であるか、私たちが持っているものすべて神様に委ねたいのです。 Tu és o nosso Deus, あなたこそ私たちの神であります。 nosso Senhor, 私たちの主であります。 nosso amado Pai, 私たちの愛する父です。 onde nos abrigamos, 私たちが隠れるところ、 onde nós somos curados, 私たちが癒されるところ、 onde nós recebemos graça sobre graça. そして私たちが恵みと恵みを与えられるところ。 Por isso nós choramos, Pai, em nome de Jesus. ですから、イエス・キリストの皆によってお祈りすることができます。